کہ جہاں پارٹی کے تعلق ہے الحمدللہ پارٹی ساری کی ساری مجھے سپورٹ کرتی ہے اور سب میرے سامنے. دیکھو ایک منٹ میں یہ آپ کو کہتا ہوں بڑے کداور ہوتے ہیں بٹ کداوروں کو کداور والی پوزیشنیں دے دو وہ اپنے کداور کا حق ادا نہیں کرتے. ہم بھی کداور سے کم نہیں ہیں. یہ خان صاحب کی پہچان ہے, خان صاحب کا ٹرسٹ ہے, وہی کداور ہے. یہ آپ ایگزیکٹو سے لیتے ہیں سو دیئر از ڈائریکٹ سلیکشن ول بی ریگ اینڈ دیٹس آور پلی کہ ہم نے کہا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے تو وہ سیاسی پارٹیاں جو واقعی الیکشن چاہتی ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ کوئی لائے عمل بنائیں گے؟ دیکھیے مجھے ابھی بھی ایک اور سوال. دوسری بات ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کو ایک بہت بڑی پاکستان کی پارٹی نے دل سے چیئرمین نہیں مانا. یہ چھوٹے سے چھوٹے لڑکے آپ کے پیچھے کھڑے ہیں لیکن وہ کداور شخصیات یا آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو شاید ابھی تسلیم نہیں کر پا رہے اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا پبلک کے سامنے کوئی اپنی گفتگو کی ہے, کوئی جلسہ کیا جس سے آپ کا ایک تمتراج ثابت ہو گئی ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہے. دیکھیں پہلی جو کوشچن آپ نے کیا اس کا میں جواب دے دوں. جہاں تک سپریم کورٹ وہ ڈیلے کا تعلق ہے تو ڈیلے ایکچولی یہ بات ہے کہ مجھے ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلے نہیں ہوگا. سپریم کورٹ اس پہ ایکٹ کرے گی. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے لایا گیا تھا اور اس ڈاکومنٹ پہ سپریم کورٹ نے ہی کہا تھا کہ یہ پتھر پہ لکیر کے الیکشن ہوں گے. سیکنڈ یہ کہ جہاں پارٹی کے تعلق ہے الحمدللہ پارٹی ساری کی ساری مجھے سپورٹ کرتی ہے اور سب میرے سامنے. دیکھو ایک منٹ میں یہ آپ کو کہتا ہوں بڑے کداور ہوتے ہیں بٹ کداوروں کو کداور والی پوزیشنیں دے دو وہ اپنے کداور کا حق ادا نہیں کرتے. ہم بھی کداور سے کم نہیں ہیں. یہ خان صاحب کی پہچان ہے, خان صاحب کا ٹرسٹ ہے, وہی کداور ہے. یہ پوزیشن خان صاحب کی کل بھی تھی, آج بھی اور کل بھی رہے گی اور یہی ہمارا منشا ہے. یہ خاندانوں میں بٹنے والی پوزیشنیں نہیں ہوا کرتی. یہ کوٹا سسٹم پہ نہیں چلا کرتی, یہ صوبوں پہ نہیں جایا کرتی. یہ پوزیشنیں ہیں وہ جو بیٹھا ہوا ہے جس کے دل میں 25 کروڑ عوام کے لیے محبت ہے آج بھی, جو وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے خان صاحب کی جھلک آ جائے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میری پارٹی میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ میں آپ مجھے قبول نہیں. ناٹ اے سنگل ون. اگر کوئی ایک بھی آتا تو میرے خلاف وہ کر سکتا. گوہر صاحب آج بہت بڑی گرفتاری ہے, اس حوالے سے بتا دیجیے. جو ججز ہیں ان کے اعتراض ہوا لیکن وہ بیٹھے رہے, تو کیا ماضی میں بندیال صاحب پہ, اعجاز الحسن صاحب پہ جب اعتراض ہوتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں کہا سپورٹ کرتے تھے؟ میں نے نہیں کہا کہ جج اعتراض ہوا تو بیٹھے رہے. دیکھو ہم ججز میں نے نہیں کہا نہ ہم نے کہا ہے کہ جج پہ اعتراض ہوا پھر بھی بیٹھے رہے. ہم سارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں. ہم نے پہلے بھی سپریم کورٹ کے کسی جج کو نہیں کہا کہ آپ بیٹھو آپ اٹھو. وہ یہ ایسے پیچلی والی حکومت تھی, وہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو کبھی کہتے تھے یہ بینچ پورا نہیں اور فل بینچ بٹھا, اور بینچ پورا بھی بنا دیتے فل بھی بٹھاتے تو ساتھ کہتے ہیں فلاں فلاں ججز نہ. ہم نے کبھی بھی کسی جج کو نہیں کہا کہ آپ نہ بیٹھے سپریم کورٹ کے ججز کو, وہ سارے بیٹھے. ہماری استدعا فقط اتنی ہے کہ اپیل آپ کے سامنے پینڈنگ ہے. چونکہ اپیل پینڈنگ ہے دیکھو تو یہ 100% ممکن ہے کہ جن لوگوں کی ٹرائل آپ ملٹری کورٹس میں چلائیں تو یہ ممکن ہے کہ شاید ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. سو وائی ٹو پرولانگ دس. اس لیے ہماری استدعا یہ ہے کہ آپ اس کا جلد سے جلد سر شیر افضل مروا صاحب کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ شیر افضل مروا سینئر نائب صدر ہیں. میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اونلی ایک سیکنڈ ناٹ یور ٹرن. سوال تو سنیں نا سر. اچھا سوال یہ ہے کہ آپ نے کب اپلیکیشن دی تھی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ جو کہ آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے, اور آپ نے وہ کس ڈیٹ میں دی تھی؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے باوجود الیکشن اگر 8 فروری سے کچھ 10 دن 20 دن آگے جاتے ہیں تو آپ ساتھ کھڑے ہوں گے کہ 20 دن بعد یا مہینے بعد الیکشن ہو ضرور؟ کیا اس پہ آپ دیکھو ہم چاہتے ہیں ہر صورت کے الیکشن ہو اور الیکشن 8 تاریخ کو ہی ہو, اور ایک کوئی جواز نہیں ہے کہ جو ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. آج بھی الیکشن کمیشن ایک اور نوٹیفیکیشن کر کے جوڈیشل افسران کی وہ اپنا جوڈیشل افسران کی اپوائنٹمنٹ کر کے آگے پروسیڈ ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے جو درخواست دی تھی وہ بالکل اس میں لیگل فورس ہے جو جج صاحب نے کنسیڈر کیا ہے, لیکن جج ہم نے درخواست دی تھی 10 دن پہلے. اگر 10 دن پہلے اس پہ نوٹس ہوا تھا, اس میں ایک ہیئرنگ ہوئی تھی, دوسری ہیئرنگ بھی ہوئی, پھر اس میں ججمنٹ ریزرو بھی ہو گئی. سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ ہوگی, اس حوالے سے پہلے ہی دیکھیں کیمرہ میں نے پہلے دن سے کہا ہے اور آئی ایم اسٹل ڈیم شیور ان مائی مائنڈ. دیکھو کوئی بھی ٹرائل کسی بھی سویلین کا, کسی بھی اکیوزڈ کا, وہ اگر کیمرہ ان کیمرہ ہے,
every order the judge pass, जो भी proceedings होती है वो illegal और unconstitutional है. कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, especially much less कि जब आप कहो किसी को कि इसमें मैं आपको डेथ सेंटेंस दे सकता हूँ, कोई भी अक्यूज्ड हो, कोई भी क्राइम हो, आप इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं कर सकते. ओपन ट्रायल होना चाहिए. छुपाना किस बात पे? आपका जो जुर्म है खुल के बताओ, आपके जो अक्यूज्ड है वो खुल के लेके आओ. ये अक्यूज्ड कराए थे वो अपने आप को, आपका फर्ज है, आप पे लाजिम है कानूनी तौर पे कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो सर चैलेंज करेंगे कहीं ऑफ कोर्स हम चैलेंज करेंगे. एक मिनट सर जी सिर्फ चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं. थैंक यू सो वेरी मच. बतौर चेयरमैन पीटीआई और प्रेस क्लब के दरमियान काफ़ी दूरियां थी और हमारे दोस्त एक फवाद चौधरी साहब, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दूरियां थी. तो सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर. दूसरा ये बताइए सर कि जिस तरह आप जो सूरत हाल बनती जा रही है, दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई उस तरीके से तैयार नहीं है इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए, और जो सूरत हाल आज भी शेर अफजल मरवत साहब की आप तक सारी सूरत हाल पहुँची हुई है. पार्लिमानी बोर्ड उस तरह एक्टिव नहीं है, दरखास्तें अब तक उस तरह नहीं पहुंच सकी हैं, तो ये तैयारियां कब तक पूरी हो सकती हैं? देखिए, जहाँ तक पीटीआई है तो हम तो सिर्फ इंतजार करते पोलिंग डे की. हमारी तैयारी मुकम्मल है. एप्लीकेशनें हो चुकी, कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं. नेक्स्ट वीक तक तो हमने इशू भी करना शुरू कर देना था. और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो आप एब्सोल्युटली राइट है. शेख अफजल मरवत को गिरफ्तार किया, मैंने उसकी बड़ी सख्त मजम्मत की है. हमने इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड में लिखा था, हमने इन राइटिंग लिखा था. जब हमारी डेलीगेशन गया था, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था. इलेक्शन कमीशन के सामने हमने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि आप मेहरबानी कर लें, आप जितना लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी पार्टीज़ को दे रहे हैं उसी तरह का आप हमें दें. अदरवाइज़ हमारा तो राय ये है कि हम लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलने चाहिए. लेकिन अगर ज़्यादा नहीं भी मिलती तो एटलीस्ट एक बराबरी के हिसाब से मिलने चाहिए. जो आप एक तरफ जितने एक पार्टी को आप इस वक्त नवाज रहे, उनको जो सहूलतें मिल रही हैं, वो जो आ रहे हैं उनको लाइव आप दिखा रहे हैं. हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में ये भी था कि पिमरा को भी डायरेक्शन दी जाए, हमें भी लाइव कवरेज उतनी ही मिले जितनी उनकी है, नॉट एट आवर कास्ट. दूसरी बात यह सबसे बड़ी कि देखो, अगर आप एक गवर्नमेंट रख भी लें, लेकिन आप ऐसी पार्टी को अपोजिशन में रखें जिसके पास 70% पॉपुलरिटी हो, और दूसरी तरफ आप हुकूमत उन लोगों को दें जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है और जिनकी पॉपुलरिटी लेस देन 10% भी नहीं. तो ऐसी में देखो ना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ बताइएगा कि शेर अफजल मरवत साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल भी जारी किया था जो कन्वेंशन थी. अब वो कन्वेंशन जो है, शेर अफजल मरवत साहब तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो कन्वेंशन को कौन लीड करेगा? देखिए, कन्वेंशन पे हमारे कोर कमेटी का हुआ था और मैंने निकलना था. जिन्होंने कहा था कि आप प्रेस टॉक, हम यही कह रहे थे, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे जिसको सेटल करके मेरे ख्याल है कल या परसों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी और मैंने 2-3 जगह भी रखनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, टीवी वाला प्रोग्राम करना था. लेकिन ये वो जो कन्वेंशन है वो मैं लीड करूंगा इंशाल्लाह ताला. ये हमारा फैसला हो जाएगा. पीटीआई बीट कर फोटो यासर सनोडी जी यासर चलो बोल जी यासर. सर, हम पाया जाता है पार्टी के अंदर 2 क्वेश्चन हैं कि जो दिन ब दिन इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें बढ़ती जा रही हैं इंट्रा पार्टी के हवाले से, उसमें कहा जाता है कि कुछ या एक आध शख्सियत ऐसी होगी कि जो खुद ये करवा रही है. देखिए, अब हम दूर करते, दूसरा आप पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, अदालती तो नहीं हैं, लेकिन जो इंतजामी है पार्टी के हवाले से, खासकर कहा जाता है कि पंजाब में अब तक आपने कोई 150 से ज़ायद वकला जो हैं वो उनको टिकट देने के लिए फैसला कर लिया है. साथ साथ केटी के लिए तो पहले भी फैसले हो चुके थे जो खान साहब ने पहले कर दिए थे. कराची और क्वेटा यानी सिंध और बलूचिस्तान, क्या ये भी मुकम्मल हो चुका है और क्या ये कब तक आप अनाउंस कर? नहीं, देखो, कभी ये फैसला अभी फाइनल नहीं हुआ कि कितने वकीलों को देनी है, और एक जो फैसला करना है वो 100% सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने करना है. लिस्टें ज़रूर उनके पास जानी है, रिकमेंडेशन सारे आनी है और सारे लोगों के वो जो क्रेडेंशियल है उन्होंने डिस्कस करने हैं और उस पर फैसला नेक्स्ट वीक तक फाइनल होने थे. वो अभी फैसला नहीं हुआ. जहाँ तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाएं, और मैं कोशिश करता हूँ दिन रात उनके साथ बला हूँ और पार्टी की सपोर्ट है कि आप उस मैटर को चलाएं खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक. जहाँ तक इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का ताल्लुक है तो मैं आपको ये बताऊँ, मैं खुद इस उहदे से पहले, जब तक खान साहब ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया था, उससे पहले मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था. सारी प्रोसीडिंग्स मैंने खुद कर दी. मैं आपको साथ शेयर कर लूँगा अपने व्हाट्सएप. मैंने प्रिंट करवाए थे, मैंने बैलेट पेपर प्रिंट करवाए थे, 5 कलर में प्रिंट करवाए थे. और मैंने रखे कैसे थे? वाइट रखा था सेंट्रल के लिए, सी क्लियर. ब्लू रखा था बलूचिस्तान के लिए, ग्रीन रखा था KPK के लिए,
सिंध के लिए रखा था सुरख, तो हमने सारी कार पूरी करवाई थी। हमारे पास वोटर जो रजिस्टर वोटर है पीटीआई के पास सबसे बड़ा स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल वोटर बैंक है, वो है 8,37,950। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर दिया, हम आपको डिस्प्ले करके बताएंगे कि राबता ऐप हमारे पास कितना है। हमने क्या किया, 29 तारीख को हमने ना आपके इस कैमरों के सामने हमने अनाउंस किया 2 तारीख को इलेक्शन होंगे, 30 तारीख को इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी मांगी, 30 तारीख को केपीके पुलिस को कहा ये हमारे वेन्यू है, इस जगह पे होंगे। 1 तारीख को सारे डेलीगेट्स आए, हमारे ऑफिस में सारे डेलीगेट्स मौजूद हैं, आपके टीवी चैनलों पे जो चला है उसमें भी ये सारे मौजूद थे। वहाँ पर हमारे डेलीगेट्स बलूचिस्तान से आए, केपीके से आए, सिंध से आए, पंजाब से आए, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। हमारे पीटीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चला, हमने तस्वीरें भी दी, लोगों ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंटों पे भी शेयर किया, वो प्रॉपर आए। एक ही पैनल आया जो इस बात की सबूत है कि जिस वक्त खान साहब कहते हैं कि ये मेरा पैनल है, हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है कि कोई और ग्रुप आके कहे कि खान साहब के मुकाबले में हम लेके आएंगे। और आईन ये है कि आईन के मुताबिक जो रूल्स हमने फ्रेम किए वो आज भी हम पढ़ाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को, और इंशाल्लाह मंडे को पढ़ाएंगे उनको सारा। उसके मुताबिक यही था कि अगर एक भी पैनल आ जाए, तो मैं आपको बताऊं बाकी पार्टी से कैसे डिफरेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी के जो रूल्स बने उसमें भी है कि अगर एक पैनल भी आ जाए तो इलेक्शन कमिश्नर रिजल्ट अनाउंस नहीं करेगा, वो इंतज़ार करेगा कि इनको वोटर एवेन्यू पे ले जाएं और वहाँ लोगों से पूछें कि मेरे पास एक पैनल आया, अभी तो किसी का इतराज़ नहीं है। अगर वहाँ भी इतराज़ न हो तब वो अनाउंस करेगा कि ये डिक्लेयर्ड है। सो मैं समझता हूँ 1960 से ये कानून चला आ रहा है, सारी पार्टी इलेक्शनें करवा रही हैं, वो सारी पार्टी इलेक्शन करवा करके जमा करती है 175 पार्टी। हमारे इलेक्शन सबसे बेस्ट हुए हैं। मैंने आज भी इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आप हमें ये सी सज़ा ना दे जिसको आपसे तवक्को नहीं की जा सकती है कि आप हमें बैट रिफ्यूज़ कर दे। 70% लोगों का बुनियादी हक है, लिहाजा हमें बैट का सर्टिफिकेट आप इशू कर ले। और हमारे इलेक्शन जो हमने कराए ना कराए हो तो आप बताएं, हमने कराए और हर स्टेप को द वे जो है ना हमने आईन और कानून के मुताबिक किया है, लिहाजा इस प्रोसेस को कंक्लूड इतराज उनको है जो जुलूस लेकर आए थे। अच्छा